Hello everyone, welcome back to my channel Education. আজি মই তোমালোকক পঢ়াবলৈ লৈছো ক্লাস 7 ৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ হিন্দী সোজ বুজ যেটো পাঠ আছে সঠা পাঠ মানে 6 নম্বৰ পাঠটি হেইটোৰ মই অসমীয়া ভাঙনি কৰি তোমালোকক বুজাই দিম তেতিয়া প্ৰশ্ন উত্তৰ সমূহ তোমালোকে বুজি পাবা গতিকে বলাচোন আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো सम्राट अकबर के समय की बात है महेशदास नामक एक 15 वर्ष का अनाथ बालक ने आगरा किले के पास पान की एक छोटी सी दुकान खोल रखी थी माने की কৈছে यार सम्राट আকবৰৰ সময়ৰ কথা মহেশদাস নামৰ এজন 15 বছৰৰ অনাথ মানে যাৰ মাক দেউতা কোনো নাই বা কোনোই নাই এজন লৰা আগ্ৰা কিলা দিল্লীত থকা আগ্ৰা কিলাৰ ওচৰত পান দোকান এখন সৰু পান দোকানৰ দোকান খুলি থৈছিল वह राहगीरों को सस्ते दाम में पान खिलाकर किसी तरह अपनी जीविका चलाता था माने ही कम दामते पान बिक्री करी किबाके निजर जीवनটো অতিবাহিত কৰিছিল एक दिन दोपहर को उसकी दुकान पर एक शाही नौकर आया उसने बादशाह के लिए तुरंत एक पाव चूना मांगा এদিনাখন দুপৰীয়া তাৰ দোকানত এজন চাকৰ আহিছিল মানে ৰাজ পৰিয়ালৰ ৰজাৰ ঘৰৰ পৰা শাহী নৌকাৰ মানে ধনী ঘৰৰ এজন চাকৰ আহিছিল তেওঁ কি কৰিলে বাদশা মানে ৰজাৰ কাৰণে এক পাও চূণ মানে তাক খুজিলে আৰু এক পাও চূণ দিবলৈ ক'লে महेश दास को कुछ कौतूहल हुआ उसने हंदी में से सुना निकालकर नौकर के हाथ में रख दिया और पूछा भाई साहब बादशाह सलामत इतने सुने का क्या करेंगे যেতিয়া চাকৰজনে এক পাও চূণ মাগিছে মানে খুজিছে তেতিয়া মহেশ দাসে মনতে কিবা এটা ভাবিব ধৰিলে আৰু হান্দিৰ পৰা চূণ উলিয়াই সেই চাকৰজনৰ হাতত দি দিলে আৰু কৈছে ভাই সাহেব মানে বাদশাহ ৰজাই ইমানখিনি চূণ কি কৰিব এনেকৈ সুধিছে नौकर ने कहा कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करेंगे তেতিয়া চাকৰজনে কৈছে যে নাজানো কিবা কৰিব একো বুজি নাপাও अभी वे जैसे ही खाना खाकर उठे मैंने उन्हें 2 पान दिए কৈছে কে এতিয়াই তেও যেতিয়া খাই উঠিলে খাদ্য খাই উঠিলে মই তেওক দুখন পান দিছিলো पान को मुंह में रखते ही उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि फौरन दौड़कर एक पाव चूना ले आओ पान दुखन मुखत लइए तेও মোক आदेश दिले जे एतियाई गई एक पाव चून লৈ আহা जहाँ तक मैं समझता हूँ पान में चूना कम होगा इसलिए যেতিয়া মানে নকৰজনে মানে চাকৰজনে কৈছে যে যিমানখিনিলৈ মই বুজি পাইছো পানত চূণ কম হৈছিল সেই কাৰণেই সাগে এনেকৈ কৈছে সেই কাৰণেই সাগে महेश दास बीच में ही बोल उठा महेश दास माने पान दुकानी तेओ लगे लगे কৈ उठिले भाईजान यदि आप में सुना कम होता तो जहापना थोड़ा सा सुन मांगते पाव भर सुने का वे क्या करेंगे पान दुकानी কৈছে যে যদি পানত চূণ কম হল হয় তেতিয়া তেও আপোনাক অলপমান চূণ খুজিলে হয় কিন্তু ইমানখিনি চূণ কিয় খুজিলে নৌকৰ ने लापरवाही से उत्तर दिया माने চাকৰজনে लापरवाही माने গুৰুত্ব নিদিয়াকৈ বিৰক্তি হৈ মানে উত্তৰ দিছে इससे मुझे क्या मतलब माने এইটো তাৰ মই কি কৰিম মোৰ কোনো দৰকাৰ নাই চাহে খাই या বাহা দে মানে খাও বা পেলাই দিওক বা উঠাই দিওক মোৰ কি আহে যায় এনেকৈ কৈছে महेश दास ने कहा इससे आपको बहुत मतलब है आप समझ नहीं रहे हैं यह चूना बादशाह ने अपने लिए नहीं आपके लिए मंगवाया होगा पान दुकानीजने তেতিয়া কৈছে যে আপুনি যে ক'লে इससे मुझे क्या मतलब ইয়াত আপোনাৰ বহুত মতলব আছে বহুত কাৰণ আছে আপুনি বুজি পোৱা নাই এই চূণখিনি ৰাজাই নিজৰ কাৰণে নহয় আপোনাৰ কাৰণে মাগাই পঠাইছে সাগে এনেকৈ কৈছে नौकर बोला তেতিয়া চাকৰজনে কৈছে ठीक है मुझे देंगे तो रख लूंगा आगे काम देगा তেতিয়া কৈছে কি ঠিক আছে মোক যদি মোৰ কাৰণে যদি মগাইছে মই ৰাখি লম আগত মোৰ কামত আহিব महेश दास ने कहा काम क्या देगा इसी से आपका काम तमाम हो जाएगा চাকৰজনে কৈছে যে এইটো লৈ আপুনি কি কাম কৰিব এইটোৰ পৰাইতো আপোনাৰ সকলো শেষ হৈ যাব इसलिए जहाँ
संभल कर बादशाह के सामने जाएगा সেইকাৰণে रजार सम्मुखत अलप सावधाने যাব शाही नौकर को इस चेतावनी पर कुछ आश्चर्य हुआ माने চাকৰজনে এই যিখিনি কথা শুনিলে সেইখিনি শুনি অলপ আচৰিত হ'ল उसने लड़के से इसका कारण पूछा তেওঁ সেই পান দোকানীজনক এইটোৰ কাৰণ সুধিলে কিয় এনেকুৱা মানে কৰিব महेश दास बोला তেতিয়া পান দোকানীয়ে কৈছে मैं समझाता हूँ তেওঁ কৈছে যে মই আপোনাক বুজাই আছোঁ आपने बादशाह सलामत के पान में कुछ अधिक चूना लगा दिया होगा কৈছে কি আপুনি চাগে ৰজাৰ পানখনত লগাতকৈ বেছি চূণ দি দিছে उससे उनकी जीभ कट गई होगी जार फलत তেওঁৰ জিভাখন কাটি গৈছে अब वे इस गलती की सजा देने के लिए आपको अपने सामने पाँव भर चूना खिलाना चाहते होंगे সেইকাৰণে এই ভুলটোৰ কাৰণে আপোনাৰ কাৰণে যে তেওঁৰ জিভাখন কাটিল এই ভুলটোৰ কাৰণে আপোনাক শাস্তি দিবৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিছে এক পাও চূণ মাগি পঠাইছে এতিয়া उनकी केवल जीभ कटी है आपका इतने सुने में कलेजा भी कट जाएगा কৈছে কি এইখিনি সুনত তো ৰাজাৰ কেৱল জিভাহে কাটিছে আৰু যিমানখিনি মগাই পঠাইছে এইখিনি আপোনাক যদি খুৱাই দিয়ে তেনেহলে আপোনাৰ তো কলিজাই কাটি যাব यह सुनते ही बेचारे नौकर के पैर से नीचे की धरती खिसकने लगी এইখিনি শুনাৰ লগে লগে पैरों तले जमीन निकल गई যে কয় যে মানে ভৰিৰ পৰা মাটি খহি যোৱাৰ নিচিনা ই ভয় খাইছে उसने घबरा कर पूछा ही मैंने भयते खुदी से भाई कहीं ऐसा ही ना हो अब बताओ क्या करूँ কৈছে কি এইটোৱে যদি হয় মই কি কৰিম কোৱা এতিয়া সুধিছে মানে পান দোকানীক महेश दास ने कहा इस संकट से बचने का एक ही उपाय है এই বিপদটোৰ পৰা বাচিবলৈ এটাই উপায় আছে वहाँ जाने से पहले शेर भर घी पी लीजिए তাত যোৱাৰ আগত মানে ৰজাৰ আগত যোৱাৰ আগত তাক ঘি খাব দিছে इससे आपके ऊपर चूने का असर नहीं होगा তেতিয়া কি হ'ব ঘিখিনি খালে চূণ যিমান খালেও মানে কোনো ফৰক নপৰব কোনো মানে কাম নিদিব চূণখিনি आप साफ बच जाएंगे তেতিয়া আপুনি বাচি যাব शाही नौकर ने तुरंत एक सेर घी लेकर पी लिया তেতিয়া চাকৰজনে কি কৰিলে ঘি আনি ঘি খাই ললে इसके बाद वह पाव भर चूना लेकर किले में गए তেতিয়া তাৰ পিছত খাই উঠাৰ পিছত এতিয়া চূণখিনি লৈ ৰজাৰ ওচৰত গ'ল वहाँ सचमुच वही हुआ जो महेश दास ने कहा था তাত গৈ সেইটোৱে হ'ল যেটো পান দোকানী महेश दासे কৈছিল बादशाह ने उसे सामने बैठा कर पाव भर चूना खिलाया ৰজাই কি কৰিলে তাক সন্মুখত বহাই সেই এক পাও চূনাখিনি তাক খাবলৈ দিলে और तरप कर मरने के लिए छोड़ दिया আৰু তৰপি মৰিবলৈ এৰি দিলে पर नौकर पर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा किंतु চাকৰজনৰ ওপৰত তাৰ কোনো প্ৰভাৱেই পৰা নাছিল शाम को बादशाह ने देखा तो वो बिल्कुल संगा था যেতিয়া সন্ধিয়া ৰজাই তাক চালে তেতিয়া সি একদম ভালে আছিল उसकी जीभ पर कहीं एक छाला भी नहीं पड़ा था तार जिभात एटाও মানে দাগ পৰা নাই বা কাটি যোৱা নাই बादशाह ने चकित होकर उसका रहस्य उससे पूछा এতিয়া ৰজাই মানে আচৰিত হৈ তাক ইয়াৰ ৰহস্যটো ইয়াৰ মানে কি কাৰণ हे रहस्यটো সুধিলে नौकर ने डरते डरते शेर भर घी पीने की बात बता दी চাকৰজনে কি কৰিলে ভয় কৰি এই যে ঘিখিনি খাইছিল সেই কথাটো কৈ দিলে ৰজাক बादशाह ने फिर पूछा रजाई आको हुदिले तुम्हें यह कैसे पता चला कि मैंने पाव भर चूना तुम्हें खिलाने के लिए ही मंगवाया था তেতিয়া ৰজাই সুধিলে তুমি কেনেকৈ গম পালা যে মই এই চূণখিনি তোমাক খাবলৈ মগাইছিলো नौकर ने उत्तर दिया তেতিয়া চাকৰজনে কৈছে जहापना यह सलाह मेरी नहीं बल्कि पान वाले की है जिसके यहाँ चूना लेने गया था তেতিয়া চাকৰজনে কৈছে যে এইটো মই বিচাৰি ওলোৱা নাই এইটো যত মই পান দোকানীজনে দিছে যত মই চূণখিনি আনিবলৈ গৈছো बादशाह ने पुनः प्रश्न किया ৰজাই পুনৰাই প্ৰশ্ন কৰিলে और पहले से ही घी पी लेने की तरकीब किसने बताई কৈছে যে আৰু আগতে ঘিখিনি খাবৰ কাৰণে এইটো উপায় তোমাক কোনে দিলে নৌকাৰ বলা হুজুৰ উসি ने এতিয়া কৈছে যে চাকৰজনে কৈছে তেৱেই দিছিল মানে পান দোকানীজনৰ কথা কৈছে আকবৰ कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया তেতিয়া ৰজাই কিছু সময়ৰ কাৰণে মৌন হৈ গ'ল नौकर समझा कि बादशाह उसे दोबारा कड़ी सजा देने की सोच रहा है যেতিয়া মনে মনে হৈ গ'ল চাকৰজনে আকৌ ভাবিছে যে আকৌ মোক কিবা শাস্তি দিব নেকি তাকে ভাবি আছে চাগে ৰাজাই
लेकिन वह वास्तव में मन ही मन पान वाले की अनोखी सूझबूझ की सराहना कर रहा था। কিন্তু ৰজাই কি কৰি আছিল মনৰ ভিতৰতে সেই পান দোকানীজনৰ ইমান মানে বুদ্ধি থকা মানে কথাটো ইমান মানে सूझबूझ ইমান জ্ঞান থকা কথাখিনি ভাবি আছিল। अकबर स्वयं बड़ा चतुर पारखी और गुण ग्राहक था। रजा निजे इमान बहुत चतुर আছিল इमान गुण থকা বিধৰ আছিল। उसने महेश दास को तुरंत अपने पास बुलाया। এতিয়া ৰজাই কি কৰিলে মহেশ দাস মানে পান দোকানীজনক लगे लगे निजर ओसरत माटी पठाले। गरीब लड़का फटे पुराने कपड़े पहने हुए शाही दरबार में आ गया। दुखिया लड़ा फाटा कापुर पिंधि तेतिया रजार दरबारत राजसभात आही पाले। बादशाह ने उसे देखते ही समझ लिया कि वह दीनहीन बालक होकर भी विलक्षण बुद्धि का एवं प्रतिभाशाली है। रजाई देखार लगे लगे बुझी पाले जे गरीब दुखिया लड़ाजन कोनो नथका लड़ाजन एकदम माने प्रतिभाशाली माने गुण सम्पन्न बहुत बुद्धि थका और गुण सम्पन्न लड़ा। उसने उसी दिन महेश दास को अपने साथ रख लिया। रजाई সেইদিনাখনৰ পৰাই महेश दास अर्थात पान दোकानीजनक निजर लगत राखी लले। धीरे धीरे वह अपनी योग्यता के बल पर बादशाह का परम कृपा पात्र बन गया। लाहे लाहे निजर योग्यता और बल देखुवाई रजार परम कृपार माने पात्र हो परिलहि। हीरा जब खरात पर चढ़ता है तो और भी चमकता है। माने ताक की करिसे लड़ाजनक हीरार लगत तुलना करिसे। माने हीराई निजर स्थान नापाले যদি গাঁতৰ ভিতৰত সোমাই থাকে আমি হীৰা দেখিবলৈ পাম নেকি আৰু নাপাওঁ নিশ্চয় নাপাওঁ ওলাই আনিলেহে আমি দেখা পাম তাৰ কিমান জিলিকনি আছে ন হেতুই বুজাইছে वही बालक आगे चलकर बीरबल के नाम से विख्यात আমি বীরবলৰ নামটো শুনিছো ন হেইজন লৰাই আছিল বীৰবল গতিকে এইখিনি আছিল ক্লাস 7ৰ सूझबूझ চেপ্টাৰটিৰ অসমীয়া ভাগনি ইয়াত যদি কিবা বুজি নোপোৱা আছে নিশ্চয়কৈ জনাবা আৰু মই প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ তোমালোকৰ লগত নেক্সট ভিডিঅ'ত শ্বেয়াৰ কৰিম আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছো